अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक मसूद अलियानी और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइन से अपने जानिए बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। ईरान से मुताल्लिक अमरीकी अज़ाइम यकीनी जंग के इशारे दे रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया ने पेशगोई कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप तवील जंग के हक में नहीं, वो मुख्तसर मगर तबाहकुन कार्रवाई चाहते हैं। इस हवाले से आइंदा 24 घंटे अहम करार दिए जा रहे हैं। ईरान में एक बार फिर अमरीकी हमले की सूरत में जवाबी बार का इंदिया दे दिया गया है। हुकाम ने वाज़ेह किया कि किसी भी जारियत की सूरत में खत्े के तमाम अमरीकी अड्डे हदफ होंगे। उधर आरजी बंदिश के बाद ईरान ने फ़िज़ाई हुदूद खोल दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मुज़ाहिरीन को फांसी देने की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि सूरत हाल कंट्रोल में है, अमन अमान बहाल हो चुका है। अब्बास अराग़ची ने यह भी दावा किया कि मुज़ाहिरों में मौजूद अनासिर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। कुछ मुज़ाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर गोलियाँ चलाईं। दाइश तर्ज की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की गईं। पुलिस एहलकारों को जिंदा जलाया गया। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। पॉलिसी पर अमल दरामद 21 जनवरी से होगा। सख्त इक़दाम की वजह अमरीकी माशी निज़ाम में बिगाड़ को करार दिया गया है। पाकिस्तान अमरीकी इमिग्रेंट वीज़े की प्रोसेसिंग से मुताल्लिक अमरीकी हुकाम से राब्ते में है। उम्मीद है कि इमिग्रेंट वीज़े की मामूल की ऑनलाइन प्रोसेसिंग जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि अमेरिका अपनी वीज़ा पॉलिसियों पर नज़रसानी कर रहा है। उम्मीद है कि जल्द पाकिस्तान के शहरियों के लिए वीज़े बहाल कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कौंसलर उमूर में बेहतर ताउन जारी है। दफ्तर ख़ारजा इस मामले पर हर मुमकिन राब्ते कर रहा है ताकि पाकिस्तानी शहरियों को वीज़े की सहूलत दोबारा दस्तयाब हो सके। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने यह भी बताया कि पाकिस्तान भारतीय आर्मी चीफ के दहशतगर्द कैंपों के हवाले से बयानात मुस्तरद करता है। कुलभूषण यादव का पाकिस्तान में तखरीब कारी में मुलव्वस होना रिकॉर्ड का हिस्सा है। आसिया अंद्राबी को सज़ा सुनाए जाने की शदीद मज़म्मत करते हैं। उम्मीद है कि ईरान मौजूदा बहरान पर जल्द काबू पा लेगा। सूरत हाल पर मुकम्मल नज़र है। ईरानी क़यादत और अवाम पर मुकम्मल एतमाद है। पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी दर्जा बंदी बेहतर हुई है। ग्रीन पासपोर्ट 126 से 98 नंबर पर आ चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ट्वीट कर दिया, लिखा कि रैंकिंग में बेहतरी कामयाबी है, इसमें मज़ीद पेशरफ्त जारी है। पासपोर्ट की साख में नुमायाँ बेहतरी रिकॉर्ड हुई जो मुस्तकबिल में मज़ीद बेहतर होगी। कश्मीरी मुसलमान तलबा की काबिलियत इनके लिए ही जुर्म बन गई। भारत ने कश्मीर में वाक़े श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट बंद कर दिया। मेडिकल कॉलेज की बंदिश हैरान कुन वजह सामने आए। अल जज़ीरा के मुताबिक दाएं बाजू के हिंदू ग्रुप का मुसलमान तलबा के दाखिले पर एहतजाज मेडिकल कॉलेज बंद करने की वजह बना, जबकि हिंदू इंतहा पसंद ग्रुप और बीजेपी रहनुमाओं ने मुसलमान तलबा के दाखिले को नामुनासिब करार दिया। एहतजाज करने वालों का मौक़िफ़ था कि हिंदू अतियात से चलने वाले इदारे में मुसलमानों का दाखिला नहीं होना चाहिए। नेशनल मेडिकल कमीशन ने कॉलेज की मंजूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का जवाब बनाकर वापस ले ली। भारतीय रियासती सरपरस्ती में बैरून मुल्क दहशतगर्दी के बढ़ते मुनज़्ज़म जराइम दुनिया भर में आया हो चुके हैं, जो अक़वाम आलम के लिए शदीद ख़तरा बन चुके हैं। बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी ने खालिस्तान तहरीक के सरगर्म रहनुमा परमजीत सिंह को भारतीय एजेंटों से मुमकिन ख़तरात के हवाले से इंतबाह जारी कर दिया। बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी ने खालिस्तान तहरीक के सरगर्म रहनुमा परमजीत सिंह की ज़िंदगी को लाहक मुमकिन ख़तरात से मुतालिक इंतबाह जारी कर दिया। गैर मुल्की अखबार दी गार्जियन के मुताबिक बरतानिया और यूरोप में खालिस्तान रेफरेंडम मुहिम के कोऑर्डिनेटर परमजीत सिंह को भारतीय एजेंटों से शदीद ख़तरा है। उन्हें हिफाजती इक़दामात इख्तियार करने का मशवरा दिया गया। परमजीत लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहिरों में सरगर्म रहे। दी गार्जियन के मुताबिक गुज़िश्ता बरसों में मगरबी ममालिक में सिख रहनुमाओं को भारतीय रियासती कार्रवाइयों का सामना रहा। 2023 में हरदीप सिंह के कत्ल का इल्ज़ाम भारतीय एजेंसियों पर आयद किया गया था। पाकिस्तान ने भी मुतादिद बार भारत के रियासती दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने पेश किए। माहिरीन के मुताबिक भारत मुखालिफ आवाज़ों को दबाने के लिए सरहद पार रियासती दहशतगर्दी को बाकायदा पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अगर मगरबी मीडिया ने इस तर्ज अमल का संजीदगी से नोटिस न लिया तो अक़लियतों और सियासी कारकुनों की ज़िंदगी दांव पर लग जाएगी।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बैनुल अक़वामी शोबे की नायब वज़ीर सन हायान ने वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की है। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह स्ट्रेटेजिक शराकत दारी सीपैक के अगले मरहले पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने शी जिनपिंग को सरकारी दौरा पाकिस्तान की दावत दोहराई, जबकि चीनी नायब वज़ीर ने पाकिस्तान के साथ जमाती रियासती सतह पर ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया। इस्लामाबाद में होने वाले जुडिशल कमीशन इजलास में अहम फैसले सामने आ गए। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट में तैनात एडिशनल जजेस के मामले पर फैसला सुनाते हुए 13 में से 11 जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी, जबकि एक जज को तौसी और एक को मुस्तकिल नहीं किया गया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सरबराही में जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। लाहौर हाई कोर्ट में तैनात एडिशनल जजेस की मुस्तकिली से मुताल्लिक अहम फैसला कर लिया गया। कमीशन ने 13 में से 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल जज मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम भी शरीक हुई, जबकि वफाकी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने भी इजलास में शिरकत की। ज़रा के मुताबिक जस्टिस तारिक महमूद बाजवा को एडिशनल जज के अहदे पर तौसीह दे दी गई, जबकि जस्टिस राजा गज़नफ़र अली को मुस्तकिल नहीं किया गया। जस्टिस अंबर गुल खान, जस्टिस वक़ार हैदर ऐवान, जस्टिस सरदार अकबर अली डोगर, जस्टिस सैयद अहसन रज़ा, जस्टिस जावेद इकबाल, जस्टिस जवाद ज़फ़र, जस्टिस खालिद इसाक़, जस्टिस मलिक अहमद ओवैस, जस्टिस चौधरी सुल्तान महमूद और जस्टिस तनवीर अहमद शेख शामिल हैं। ज़रा के मुताबिक 13 में से 9 एडिशनल जजेस को 10 फरवरी 2025 को तैनात किया गया था, जबकि 4 एडिशनल जजेस का ताल्लुक सेशन जज के कैडर से है। जुडिशल कमीशन के इन फैसलों के बाद लाहौर हाई कोर्ट में अदालती अमूर को मज़ीद मौसर बनाने और मुकदमात को बरवक्त फैसलों में बेहतरी की तवक्को की जा सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा कि आसान खिदमत मरकज़ का क़याम अवामी सहूलियात के लिए शानदार इक़दाम है। आज़रबाईजान के गैर मामूली ताउन पर शुक्रिया अदा करते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी आज़रबाईजान की जानिब से पाकिस्तान के लिए एक तोहफ़ा है। तरबियत दहिंदगान ने आज़रबाईजान से तरबियत हासिल की। आसान खिदमत मरकज़ वफाकी दारुल हुकूमत समेत आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर शहरों में भी कायम किए जाएंगे। पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर का पहला जो सेंटर है उसकी आज हमने यहाँ पे इनॉग्रल सेरेमनी की है। एट दिस पॉइंट इन टाइम आई वुड लाइक टू थैंक फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट माई वेरी डियर ब्रदर प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव फॉर हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग दिस पाकिस्तान फर्स्ट आसान खिदमत सेंटर। आज ये सेंटर जहाँ पे मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनकी खिदमात आम शहरी को मुहैया होंगी, तो मैं समझता हूँ कि ये आवाम के लिए एक बेपनाह आसानी फराहम करेगा ये इदारा। सिंध में सेहत की आलमी मायार की सहूलतें मुफ्त फराहम की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हर शोबे में बेहतरी के लिए काम कर रही है। हर दौर के चैलेंजेस से बेहतरीन अंदाज से निमटना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कारकर्दगी से मुतालिक तकरीब से खिताब। To pass legislation for the Department of Empowerment of Persons with Disabilities. An autism center, 100% free of cost, I think it was 2018, in Karachi. And we've managed to take that number now across the province to 10 autism centers where we provide 100% free of cost special education facilities. We provide free of cost healthcare, because one of the most expensive challenges that any family can face can be the cost of healthcare. It can rip families out of the middle classes and into poverty, and also there are those who are completely out of reach. The flooding, the consequences of that had in 2022. अपना मुकदमा पाकिस्तानियों के सामने रख चुके हैं। यकीन है अदालतों से इंसाफ मिलेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि दस्तूर पाकिस्तान के मुताबिक हर फर्द को आवाज़ बुलंद करने का हक है। पाकिस्तान की आवाम के सामने अपना मुकदमा रख चुके हैं। पाकिस्तान की आवाम बाशऊर है। हम बिल्कुल ये कोशिश करते रहेंगे कि अदालत से इंसाफ मिले। हम ये कोशिश करते रहेंगे कि इस मुल्क में जो बुरी अमल है इंतखाबात के लिए वो आगे बढ़ता रहे। अब पाकिस्तान की आवाम अपना मुकदमा खुद लड़े। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गंदम की फीमन कीमत 5,000 रुपए तक पहुँच गई। आटे की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा पैदा हो गया।
چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا کا کہنا ہے کہ گندم کی قیمت میں اضافے کا ذمہ دار محکمہ فوڈ ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز افضال عباسی سے۔ جی افضال، آگاہ کیجیے گا۔ جی، پنجاب میں گندم کی جو قیمت ہے وہ بے قابو ہو چکی ہے اور اتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ دیکھیں، جب بھی گندم اوپن مارکیٹ میں کم ہونے لگتی ہے تو اس کی وجہ سے سرکاری ریلیز سٹارٹ ہوتی ہیں۔ سرکاری ریلیز اس کو کیپ کر دیتی ہیں تاکہ پیسے زیادہ اوپر نہ جائیں۔ اس دفعہ چونکہ گورنمنٹ آف پنجاب نے 2 سال سے گندم نہیں خریدی تو 8.5 لاکھ ٹن ان کے پاس گندم پڑی ہوئی تھی، تو پرائیویٹ سیکٹر چل رہا تھا۔ اب ریلیز کا ٹائم ہے، تو اگر گورنمنٹ آف پنجاب پراپر ریلیزز نہیں کرتی، جو ان دنوں میں پچھلے سالوں میں ہم دیکھیں تو 25,000 ٹن اراؤنڈ چل رہی ہوتی ہے، تو اگر وہ ریلیز کر دی جائیں تو مارکیٹ نارملائز ہو جائے گی، اسٹیبل ہو جائے گی۔ لیکن گورنمنٹ کی طرف سے جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی طرف سے کم گندم ریلیز کی جا رہی ہے مارکیٹ کے اندر، اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً 8 سے 9 ہزار ٹن اس ٹائم پہ ریلیز ہو رہی ہے۔ اگر یہی کوانٹٹی 25,000 ٹن ہو جائے تو مارکیٹ میں سکون ہو جائے گا، جو پرائسز اوپر گئی ہیں واپس اپنی جگہ پہ آ جائیں گی، اور میں سمجھتا ہوں 3600-3700 پہ دوبارہ ریٹ آ جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ گندم ریلیز کرے گا فوڈ ڈپارٹمنٹ تو پھر جو ہیں گندم کی قیمتیں صوبے بھر میں جو ہے رول میں آ سکتی ہیں۔ بہت شکریہ افضال عباسی۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد سے اغوا 3 سالہ بچے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ خاتون نے بچے کو گود میں اٹھایا اور اغوا کر کے لے گئی۔ بچے کا اغوا کا مقدمہ تھانہ حیدری میں درج کر لیا گیا۔ زمین نے کھایا نہ آسمان نے نگلا، CCTV فوٹیج نے سب کچھ اگلا۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد سے گمشدہ کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اتحاد ٹاؤن کے 3 سالہ رہائشی بچے کو خاتون گود میں اٹھا کر لے جا رہی ہے۔ اغوا کار خاتون کے ساتھ ایک لال جیکٹ پہنا شخص بھی مبینہ طور پر ساتھی لگ رہا ہے۔ پولیس کے مطابق گزشتہ روز بچے کے اغوا کا مقدمہ حیدری تھانے میں درج کیا گیا تھا۔ خاندان کا ایک شخص اتوار کو 12 بچوں کے ہمراہ پارک کی سیر کرانے آیا تھا۔ محکمہ وائلڈ لائف کی ٹیم کی بڑی کارروائی۔ سکھر بیراج سے نکلنے والی 7 نہروں سے نایاب کچھوؤں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ 117 کچھوے نہروں کی صفائی کے دوران پھنس گئے تھے۔ مزید جانتے ہیں بیورو ہیڈ سکھر شاہد علی سے۔ جی شاہد، آگاہ کیجیے گا۔ موجود ہے سکھر بیراج کے دائیں جانب سے نکلنے والی کیرسر کینال میں۔ ان دنوں جو ہے وہ نہروں میں صفائی کا عمل جاری ہے، اور اس صفائی کے عمل کے دوران انتہائی اہم چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ یہ انتہائی نایاب کچھوے ہیں جو یہاں سے محکمہ وائلڈ لائف کا عملہ ریسکیو کر کے انہیں جو ہے دریائے سندھ میں دوبارہ چھوڑنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ کتنے یہ نایاب نسل کے کچھوے جو ہے وہ ریسکیو کیے گئے ہیں۔ یہ ٹیم آپ دیکھ رہے ہیں وائلڈ لائف کی ٹیم ہے، اور یہاں پر سے یہ ریسکیو کر کے انہیں نکال رہی ہے۔ ہمارے ساتھ شاہ زمان بھگت صاحب موجود ہیں جو محکمہ وائلڈ لائف کے اعلیٰ افسر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی، یہ انڈین سافٹ شیل ٹرٹل کہلاتے ہیں۔ یہ لاسٹ 3 ڈیز میں ہم نے کوئی 117 کے قریب ریسکیو کیے ہیں کیرسر کینال سے، جو ہم نے ان کو ان کے مدر بیڈ انڈس ریور میں واپس ریلیز کیا ہے۔ اچھا، یہ ان کو بچایا جانا کیوں ضروری ہے؟ یہ تو بہت سارے دریا میں ہوں گے۔ جی، یہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے جتنی زیادہ سے زیادہ ان کو ریکور کر سکیں۔ ٹائملی مانیٹرنگ ہوتی ہے، جیسا کہ ایریگیشن والوں کا پروسیس ہے، یہ 20-25 دن کا ڈیسلٹنگ ہوتی ہے، کینالز کی صفائی ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں ہم۔ مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے، ریسکیو بھی کیا جاتا ہے ان کو۔ بالکل درست بات ہے۔ یہ وہ نایاب نسل کے کچھوے ہیں جو اس وقت محکمہ وائلڈ لائف کی ٹیم نے جو ہے یہاں سے ریسکیو کیے ہیں۔ اس طرح کے 117 بڑے کچھوے جو ہیں یہاں سے نکال کر دریائے سندھ میں واپس چھوڑے گئے ہیں۔ یہ نایاب نسل کے یہ کچھوے اس لیے محفوظ بنائے جا رہے ہیں کہ یہ نہروں میں مٹی میں یہاں پر صفائی کے دوران ان کو ملے ہیں۔ محکمہ وائلڈ لائف کی پوری ٹیم جو ہے وہ اس وقت مختلف ان نہروں میں مصروف عمل ہے جہاں جہاں بھی جانیے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے ڈائریکٹر نظم الاسلام کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ BCB اعلامیے کے مطابق بورڈ کے صدر نے کھیل کے بہترین مفاد میں فائنانس کمیٹی کے چیئرمین نظم الاسلام کو ریلیز کیا۔ بنگلہ دیشی کرکٹر نظم الاسلام کے متنازع بیان پر بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کے میچز کا بائیکاٹ کر چکے تھے۔ نظم الاسلام نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ خراب پرفارمنس کے باوجود کھلاڑیوں پر کروڑوں روپے خرچ کیے، کھلاڑیوں سے وہ پیسے واپس لیے جائیں۔ نظم الاسلام نے تمیم اقبال کو بھارتی ایجنٹ تک قرار دیا تھا، جس پر کھلاڑیوں نے انہیں ہٹانے تک کرکٹ سرگرمیوں کے بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کی T20 ورلڈ کپ کی تیاریوں کو دھچکا لگ گیا۔ انگلش اسپنر عادل رشید اور ریحان احمد تاحال بھارتی ویزوں کے منتظر ہیں۔
برطانوی میڈیا کے مطابق پاکستانی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے دونوں کرکٹرز رواں ہفتے کے آخر میں اسکواڈ کے دیگر ارکان کے ہمراہ سری لنکا روانہ نہیں ہوں گے۔ انگلینڈ کو پہلے مرحلے میں سری لنکا میں وائٹ بال سیریز کھیلنی ہے، جس کے بعد بھارت جانا ہے۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ انگلش کرکٹ بورڈ نے ICC کی جانب سے دعوت نامہ ملتے ہی ویزے کی کارروائی مکمل کی تھی۔ دونوں کرکٹرز نے بیرون ملک رہتے ہوئے ویزوں کے لیے درخواست دی۔ ماضی میں بھی پاکستانی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے برطانوی کرکٹرز کو بھارتی ویزوں کے حصول میں مشکلات کا سامنا رہا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ آپ دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔